Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope good that you all guys will be okay. Today we will study lesson Technology and Society of the Future, paragraph number 3 of general subject 112. Look at to the third paragraph please. Everybody open your book. Previously people believed पहले लोग यकीन करते थे in superstitions तवाहुमात पर and in certain supernatural forces और कुछ माफूकुल फितरत कुव्वतों पर for the control of their future अपने मुस्तकबल को कंट्रोल करने के लिए People also used to believe in magic and fortune telling. People also used to believe. People ये भी इस्तेमाल करते थे या ये भी यकीन करते थे in magic जादू पर and fortune telling और किस्मत के हाल बताने पर. By adopting साइंटिफिक मेथड्स साइंसी तरीक़ेकार को अपनाने के बाद या साइंसी तरीक़ेकार को अपनाकर ह्यूमन बीइंग्स आर नाउ मोर कॉन्फिडेंट इंसान या बनी नौ इंसान अब ज़्यादा पुरएतमाद है टू हैंडल देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस के माहौलियाती हालात को पर काबू पा सके यानी अब इंसान बनी नौ इंसान इस बात पर पुरुमीद है कि वो माहौलियाती हालात को अपने काबू में रख के Human beings no more. बनी नो इंसान no more attribute the weather conditions मौसमी हालात और disaster to supernatural या कुदरती आफात bad or evil forces बुरे या ख़राब कुव्वतों से ख़ुद को मंसूब नहीं करता They think independently वो आज़ादाना तौर पर ये सोचता है लॉजिकली मंतिकी तौर पर एंड साइंटिफिकली और साइंसी तौर पर साइंस हैज़ इन्वेंटेड सो मैनी मेडिसिन्स साइंस ने कई अद्वियात इजाद किए तैयार किए एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे आलात या औजार टू डायग्नोज द डिजीज़ के बीमारियों की तशख़ीस करें The doctors can find out डॉक्टर्स मालूम कर सकते हैं within no time थोड़ी सी वक्त में what is the basic cause of main illness कि इंसान की बीमारी का बुनियादी वजह क्या है There is the stethoscope अब स्टेथोस्कोप इस्तेमाल होता है यानी स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम छाती या दिल की धड़कन या छाती के आवाज़ को मालूम कर सकते हैं सुन सकते हैं द थर्मामीटर द एक्सरेज मशीन्स ये चीज़ें आज दौर जदीद में मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं थर्मामीटर एक्सरेज और स्टेथोस्कोप डॉक्टर हज़रात इस्तेमाल करते हैं दे कैन डिटेक्ट कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ दे कैन डिटेक्ट दे इशारा है किसकी तरफ मेडिकल फील्ड डॉक्टर्स की तरफ दे कैन डिटेक्ट कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ वो पेचीदा बीमारियों की निशानदही कर सकते हैं द डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट डॉक्टर्स और माहिरीन कैरी आउट डेलिकेट ऑपरेशंस नरम ऑपरेशन करते हैं इन द मॉडर्न थिएटर्स में दौर जदीद के थिएटर्स में यानी ऑपरेशन थिएटर्स पर द हार्ट दिल का द आई आँख का द ब्रेन एवरीथिंग कैन बी ऑपरेटेड अपॉन और इसी तरह दिमाग का ऑपरेशन किया जाता है एंड क्योर्ड अप इट्स इलनेस और इसकी बीमारी को ठीक किया जा सकता है इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल टेक्नोलॉजीज़ इंजीनियरिंग और मैकेनिकल टेक्नोलॉजीज़ हैव बीन प्लेइंग वाइटल रोल अहम किरदार अदा किया है इन मैनी फील्ड्स बहुत से शोबों में बिफोर द इन्वेंशंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों के इजाद से पहले एरोप्लेन्स जहाज़ों के रॉकेट्स एंड स्टीम इंजन और भाप से चलने वाले इंजन पीपल यूज टू ट्रेवल लोग जो थे वो मुसाफत करते थे सफ़र करते थे ऑन फुट
پاؤں پر یعنی پیدل سفر کرتے تھے. آر یوزڈ اینیملز یا جانوروں کا استعمال کرتے تھے. آر اینیملز ڈرائیون کارٹس یا جانور کے ذریعے گاڑیاں چلاتے تھے. ٹو ٹریول فرام ون پلیس ٹو اندر کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ترسیل کرے سفر کرے. دا اسپیڈ واز ٹیریبلی سلو جو رفتار تھی وہ بہت آہستہ تھی. ایز کمپیئرڈ ود دا ڈے ٹو ڈے ٹریول اگر اس کا موازنہ دور جدید کے سفر سے کیا جائے. ہیومن بینگز ہیڈ ٹو ٹالریٹ ہارڈشپس انسان مختلف مسائل اور مشکلات کو برداشت کرتے تھے. اینڈ سفرنگ آف دا اولڈن ڈے ٹریولس اور گزشتہ دنوں کی وجہ سے وہ یا گزشتہ دنوں کی سفر یا مسافت سے وہ تک جاتے تھے. اٹ ٹوکس مارکو پولو لے کے گیا ہز فادر اپنے باپ کو اینڈ ہز انکل اور اپنے چچا کو. مافیو پولو 3 years ٹو ریچ چائنا 3 سال لگ گئے چائنا پہنچنے میں. فرام وینس اٹلی سے چائنا پہنچنے میں ان کے کتنے سال لگ گئے؟ 3 سال. مینی پیپل ڈائیڈ ڈیورنگ دا جرنی بہت سے لوگ سفر کے دوران فوت ہو گئے مر گئے. بٹ ایٹ پریزنٹ لیکن آج کل دا مینز آف ٹرانسپورٹیشن نقل و حمل کی ترسیل یا نقل و حمل کے ذرائع ہیو اسکویز دا ڈسٹینسز فاصلوں کو کم کیا گیا ہے فاصلوں کو کمتر کیا گیا ہے. اوور کم دا فورسز آف گریوٹی کشش ثقل کی قوتوں پر غالب آ کر. اینڈ میڈ پاسبل اور ممکن بنایا ہے دا ایکسپلوریشن آف دا آؤٹر اسپیس بیرونی خلا کا تسخیر. مین ہیز ریچ دا مون انسان نے چاند پہ قدم رکھا یا پہنچ گیا. اینڈ از ٹرائنگ ٹو ریچ ادر پلینٹس اور دوسرے سیاروں تک پہنچنے میں رواں دواں ہے یا کوشش کر رہا ہے. نیور واز دا ورلڈ سو کمپلیٹلی انٹیگریٹڈ اس سے پہلے دنیا اسی طرح نہیں تھی. انٹیگریٹڈ اور ریچیبل یعنی پہلے دنیا میں اس قسم کی رسائی ممکن نہیں تھی. ایز اٹ از ٹوڈے جو آج کل ہے. اونلی ان اے فیو آورس چند گھنٹوں کی مسافت سے ون کین فلائی اراؤنڈ دا ورلڈ دنیا بھر میں وہ فلائنگ کر سکتا ہے دنیا بھر کے کونے کونے جان سکتا ہے. اور ٹریول فرام ون کنٹیننٹ ٹو اندر یا ایک بر اعظم سے دوسرے میں جا سکتا ہے. ماڈرن نیٹ ورکنگ اپروچز ہیو ریئلی ریولیوشنائزڈ دا ورلڈ اینڈ دا ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز. اور ماڈرن نیٹ ورکنگ نے روڈ سڑکوں ہیو ریئلی ریولیوشنلائزڈ ریولیوشنلائزڈ مین حقیقت میں انقلاب برپا کر دیا. دا ورلڈ دنیا میں اینڈ دا ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز اور دن بدن کی سرگرمیوں میں. سو آئی تھنک اٹ از سفیشینٹ فار ٹوڈے. انشاءاللہ سی یو گائز نیکسٹ ٹائم. Please understand the difficult words meaning, the keywords meaning. Once again, I took from these paragraphs the keywords. Look at here. Previously mean پہلے. Believed یقین کرنا. Superstitions توہمات. Supernatural مافوق الفطرت قوتیں. اور اسی طرح ایک اور ورڈ ہے میجک جادو. فارچون ٹیلنگ قسمت کا حال بتانے والا. اڈاپٹنگ اختیار کرنا. سائنٹیفک میتھڈ سائنسی طریقے. کانفیڈنٹ فور اعتماد ہونا. ہینڈل قابو پانا. انوائرمنٹل کنڈیشنز ماحولیاتی حالات. ڈیزاسٹرز ٹو سپر نیچرل قدرتی آفات. بیڈ اور ایول فورسز خراب یا خراب طاقتیں. انڈیپینڈنٹلی آزادانہ طور پر. لاجیکلی منطقی طور پر. سائنٹیفکلی سائنسی لحاظ سے. انوینٹڈ ایجاد کیا. انسٹرومنٹس اوزار. ڈائگنوس تشخیص کرنا. اور اسی طرح ایک اور ورڈ جو ہے کمپلیکیٹڈ پیچیدہ. ڈیلیکیٹڈ نرم یا ڈیلیکیٹ نرم آپریشنز. ماڈرن تھیٹر دور جدید کے آپریشن تھیٹرز. آپریٹڈ آپریشن کرنا. آٹوموبیلز گاڑیاں.
اسٹیم انجن بھاپ سے چلنے والی انجنیں یا گاڑیاں. اینیمل ڈرائیون کارٹس جانوروں کے ذریعے گاڑی چلانا. ٹیریبلی سلو کافی حد تک کم رفتار. اور اسی طرح ایک اور ورڈ اسکویزڈ مین کم کرنا. ریولوشنائزڈ انقلاب برپا کرنا. ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز دن بدن کی سرگرمیاں. See you guys, take care, and please read this paragraph or passage carefully and also try to understand the typical words meaning. See you, bye bye.